लास्ट क्लास में पढ़ी थी नोट्स किए बनेछ ये नोट्स बनेछ लास्ट क्लास में पढ़ी थी ना बने ना यस सर करिचो अच्छा तू सर स्टार्ट करिए क्या गुड ओके तुम कौन देखीचे आउटलाइन टी कहि दोचे कौन डिस्कस करिविनी हाई लेवल में कौन देखीचे कहि दोची सो हमें फर्स्ट क्लास रे हमें देखिले प्रथम तो कि डिफिकल्टीज in studying of ancient Indian history. Difficulties in studying our ancient Indian history. कौन difficulties हमें डिटेल में देखी थी right? So and then हमें next देखी थी हमें like जो changing approaches देखते डिटेल रे हमें changing approaches in studying of ancient Indian history एथरे हमें we saw the orientalist approach हम देखते ले कौन ताका स्टाइल थिला लिमिटेशन कौन थिला हम इंपेलिस्ट का अप्रोच देखते इंपेलिस्ट हिस्टोरियन मनकर देन हमें नेशनलिस्ट हिस्टोरियन मनकर अप्रोच देखते देन हमें मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन का अप्रोच देखते एंड देन हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस हमें जो आलबसम
post independence रे जो cultural history importance थिला सेही देखथिली post independence approach टा and then एबे हम multidisciplinary approach like post 1990s multidisciplinary approach पे हम discuss करथिले. Okay, so last class हम एती discuss till now we have discussed all of this, the difficulties, all the difficulties, the challenges in studying of ancient Indian history, right? हमरा ancient जो जहाँ भी sources पाउछु ताकू हमें like as a history source use करे problem कौन, whatever evidences we are getting, like be it your literary or archaeological, so what are the challenges, right? ताकू हमें यदि source नहीं कि हमें पूरा genuine source नहीं करचे, what are the challenges, right? तो ସେଇଟା हमें detail देखथिले. And then there was discussion also हमें देखथिले कि जो foreign historians मैंने कहउचंती कि हमरा the Indians we didn't have a sense of history, right? So I discussed that कि रोमिले थप्पर कौन कहइथिले सेथरे, right? It's not like that we don't have a sense of history, right? हम खारा बेला करो तमे वर्क देखो, हमर epics देखो, पुराण देखो, right? So it's not like we don't have a sense of history. We had a sense of history, but our sense was different than the sense of our contemporary historians. जो ग्रीक रोमन हेगला तांको जो हेरोडोटस हेगले एकदम प्लिनी हेगले तांको अप्रोच एंड स्ट्राबो हेगले तांको अप्रोच आम अप्रोच डिफरेंट थिला, राइट? जो मैं तुमको कहितली रोमियो थापर कहितले कोन एम्बेडेड हिस्ट्री, राइट? So ours is embedded history, embedded system कुछ. So ours was a embedded history, right? मैं कहितले हमर because हमर जो history रे, so there will be some facts, then there will be some myth as well, right? We have to filter that. That's why we call रोमियो थापर हमर कहितले हमर embedded history, right? So this is the things we have studied in last class. Any doubt in this? किछि कार doubt? जी भी क्लासेस अटेंड करछो जिनो करछो प्रीवियस क्लासेस देखि दबो रिकॉर्डिंग. आई थिंक लास्ट क्लास रिकॉर्डिंग टा हेइ नथिला, तो हम देखियो अपन जो रिपीट कर दबा. लास्ट क्लासेस रे हमें लास्ट क्लास में चेंजिंग अप्रोच डिस्कस करथिले, तो हम केबे डिस्कस पर कर दबा. एनी डाउट इन दिस व्हाटएवर वी हैव स्टडीड टिल नाउ? नो, आगु बढ़िए. Yes, sir. ओके, तो आज हम देखिबा सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. हमर एंशिएंट हिस्ट्री कोन कोन सोर्सेस अछि तो क्लासिफिकेशन हमें देखिबा, राइट? तो हम सोर्सेस जो रहिला मेनली, तो फर्स्ट हम देखो दी प्रकार रे देखो डिवाइड कर परिबा. कोन हबो दी प्रकार? कोन हबो दी प्रकार? Literally, Any literally guess? primary कोन? second. अच्छा, वेरी गुड. बोला लिटरेरी सोर्सेस और नॉन लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल. Archaeological. वेरी गुड, करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड. तो सोर्सेस को मेजरली हम डिवाइड करते हैं तीन प्रकार रे. बोला लिटरेरी सोर्सेस, राइट? लिटरेरी सोर्सेस माने यू आर अंडरस्टैंड मैन्युस्क्रिप्ट, पोथी, राइट? तो तालपत्र लिखा हुआ पोथी, दैट इज योर लिटरेरी सोर्सेस. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कोन है गला? तोर इंस्क्रिप्शंस है गला, मॉन्यूमेंट्स है गला, तोर पॉटरी है गला, skeleton है गला, right? All those things comes under your archaeological sources, right? The literary sources can again be divided into two types. कि कोई पर कौन? Literary sources again it can be divided into two types. कौन? कौन? Anybody? Indigenous आवड़े? कौन है वो? Indigenous आवड़े? Foreign accounts? बुझी होची? Literary sources indigenous माने कौन? हमारे इंडियन ऑथर मान जे लेक्चर दे हमारे इंडिजिनियस, राइट? हमारे जहाँ भी वेदर्स है गला, हमारे अर्थशास्त्र है गला, लाइक ऑल दोस थिंग्स, हमारे नीति सार है गला, एनीथिंग लाइक संगम लिटरेचर है गला, ऑल दोस आर इंडिजिनियस. इंडिया रे लिखा है, इंडियंस में लेक्चर दे, करेक्ट? तो इंडिजिनियस है गला. फॉरेन अकाउंट्स कौन है गला? इंडिका है गला, राइट? सीओई की है गला,
our fine kara hegala ki Wensang kara hegala, right? So all those things our Megasthenes kara hegala. So that are our foreign accounts. Okay. Again, indigenous can again be divided into two types. Anybody କହିପାରିବ ଆମର ଯୋଉ Indian ରେ ଯାହା literature ଅଛି ଆମର again it can be divided into two types. Any guess what are those? Sir, religious ଆଉ ଗୋଟେ secular. Excellent. Excellent. तो प्रथम वाला religious और secular. Religious ଆମର Vedas ହେଇଗଲା religious, right? ଆମର ଯାହା Vedic literature ହେଇଗଲା ଆମର all the four Vedas, your Brahmanas, Arakyas, Upanishads ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମର religious text ଆସିଗଲା. ಅದನ್ನ secular ହେଇଗଲା ଆମର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ହେଇଗଲା, ନୀତିସାର ହେଇଗଲା, right? ସଂଗମ literature ହେଇଗଲା, କାଳିଦାସଙ୍କର ଯୋଉ ଡ୍ରାମା ତମ ଅଭିଜ୍ଞାନମ୍ ଶକୁନ୍ତଳମ୍, ତମର ମାଲବିକା ଅଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍, right? All those are your secular. Correct. Again, religious can be again divided into three types. कौन होगा religious three types? Anybody? Sir, Brahmanical, non-Brahmanical. Very good. What is the Brahmanical ହେଇଗଲା? Non-Brahmanical ନ କହିକି ଆମେ କହିପାରିବା Buddhist and Jain, right? Mostly, like we are not talking about the other like Persian and all because it is ancient English. Medieval କଥା हम କଥା हूँ, ancient विषय କଥା हूँ. So mostly we have Brahmanical literature and Buddhist and Jainese literature. Clear? Similarly, secular ରେ କଣ ଆସିବ? Secular we have Arthashastra, we have your Sangam literature, sorry, Kamandaka Nitisar ହେଇଗଲା, right? Detail ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ discuss କରିବା, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏବେ ଖାଲି ନାଁ ଖାଲି ଯାଇଥାଅ. ତାପରେ ଆମର ଯାହା ବି ତମ dramas ହେଇଗଲା, prose ହେଇଗଲା, like all those things, right? Dramas ହେଇଗଲା, poems ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତମର ଆସିଗଲା under your secular literature. এই পার্টটা ক্লিয়ার ହେଲା? Indigenous পার্টটা, right? Religious, secular, religious ରେ Brahmanical, non-Brahmanical ରେ Buddhist and Jainese literature ଯାହା ବି ଅଛି. Secular ରେ we have Arthashastra, Sangam literature, Nitisar, your dramas and all poems, Panini's Ashtadhyayi ହେଇଗଲା, even all those science and Aryabhattam, all those things, right? Aryabhattam, Brihad Samhita, anything you can add on, right? बहुत सारा टेक्स्ट ଅଛି ଆମର ଯୋଉଟା କି ଆମର secular ରେ ଆସୁଛି. Any doubt in this till this? No, sir. Any doubt? Clear? Okay. Now foreign accounts. Foreign accounts भी हमें तीन ही प्रकार डिवाइड कर परिवा. कौन कौन? बोला ग्रीको रोमन, पूरे चाइनीज, और अरब्स. ग्रीको रोमन में कौन आसियो? इंडिका आसियो, मेगास्थनीज को इंडिका, right? Apart from that we have some तमरा Periplus of the Erythraean Sea, तमरा Pliny करा, Strabo करा, Herodotus करा, right? Herodotus was the first historian who wrote about. Herodotus was he is the father of history, right? He's the father of history and he's the first person to write about India. Herodotus, right? And ताको work रू टिके अन्य माने Strabo, Pliny माने किसी ये करते. So anyways, like so we have this Greco-Roman your accounts. In that your first important one is Megasthenes Indica. Then Chinese amaro Huensangara achi, right? Chinese mostly they were the your religious works mostly, but they wrote about your religion, mostly religion section, but they have written about the society as well, right? Our Fahin, Huensang, they have wrote about your like slavery, your caste system, right? काफी तुम्हारा
Huensang ଲେଖିଛନ୍ତି କେମିତି ତମର untouchability ଥିଲା and all, right? So they have written our society, they have written about our religion a lot. So Chinese accounts ହେଇଗଲା, right? ଯୋଉଟା ତମକୁ କହିଲି Huensang ହେଇଗଲା, Fahim ହେଇଗଲା, ତମର ଯୋଉ I Sing, right? Fahim ହେଇଗଲା, Huensang, your Fahim, Huensang and I Sing, right? So ଏଇଟା ତ Chinese accounts ହେଇଗଲା। ଆରବ ରେ ଆମର ଆଲବରୁନି ହେଇଗଲା, right? ଆଲମସୁଲି ହେଇଗଲା, ଆରବ accounts, right? ଏଇଟା foreign accounts ହେଇଗଲା, these are the foreign accounts. Any doubt in this foreign accounts? Any doubt in this? No, sir. Okay, clear? Okay. So and then archaeologically ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଟିକେ ବଡ ଜାଗା ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା କରିବ, right? So any ଯେତେବେଳେ ତମ question ତମକୁ ପଡୁଛି any literary sources or non literary sources, draw the complete one. Don't write the detail. ଯଦି ତମର literary ପଚାରିଛି literary detail ଲେଖିଦବା, ଯଦି archaeological ପଚାରିଛି archaeological detail ଲେଖିଦବା, right? Otherwise ସବୁଟା ଟିକେ overview ଟା ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା କରିଦବ figure ଟା ହେଲା। archaeological ଆମର କଣ ହବ? So archaeological sources रे have epigraphic inscriptions, right? ଆମର ଆଲାହାବାଦ ପ୍ରଶସ୍ତି ହେଇଗଲା, Ashokan rock edicts ହେଇଗଲା, right? All the inscriptions, ଆଲାହାବାଦ ପ୍ରଶସ୍ତି or Ashokan inscriptions ହେଇଗଲା, right? There are many more. Then we have numismatics, coins, coins को study करियो, right? We have Gupta coins, we have your punchmark coins of your 6th century BC, the initial coins जो थिला। Then we have your those foreign coins, Indo-Greek segala, Kushan segala, Saka segala. Then we have your Gupta coins, right? Numismatics segala, the coin study. So a coin, the Gupta is बहुत important, the genealogy एक coins really fix ହେଇଛି ଆମର। It mostly next coking as the genealogy is mostly fixed by the coins. So the very important role, but not only this genealogy, from the coins we can know about your material culture, right? Say time sunna jodi bahut use hochi, then we can say that prosperous thila, say time re bhalo economy strong thila, se raja it was doing good, right? Tamara industry bhalo thila ki tamara trade and commerce bhalo chalthila, right? ଅଧିକାଂଶ ତ ଏଇ ଯୋଉ coins ଗୁଡାକ exchange ରେ ହୁଏ, trade and commerce ରେ use ହୁଏ, right? ବାକି ତ ଘର ଭିତରେ ତ internal trade ତ barter system ହେଇଯାଏ, right? barter system ଜାଣିଛ, ମୋ ଡାଲି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୋ ଚାଉଳ ଦରକାର, ଡାଲି ଦେଲି ଚାଉଳ ଆଣିଲି, barter system। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଫରେନ୍ ଟ୍ରେଡ ହୁଏ ତା ପାଇଁ କଏନ୍ସ ଦରକାର, ମୋଷ୍ଟଲି ଯେତେ ଅଧିକ କଏନ୍ସ ବାହାରିଲା ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣୁ କି ଟ୍ରେଡ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ ଭଲ ଥିଲା, ଫ୍ଲୋରିସିଂ ଥିଲା ଟ୍ରେଡ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ, ରାଇଟ୍? ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ପିଓର ବାଲା କଏନ୍ ବାହାରେ, ବହୁତ ପ୍ୟୁରିଟି ବାଲା କଏନ୍ ବାହାରେ, ଲାଇକ୍ ଗୁପ୍ତା ଏଜ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଲ୍, we say that it was doing good, ତାଙ୍କର ଟ୍ରେଜେରୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା, ରାଜା ପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କଏନ୍ସ ପ୍ୟୁରିଟି ଅଧିକ ଅଛି, ତ ଏଇ କଏନ୍ସ ରେ ଆମର ଜେନେଲୋଜି ହେଇଗଲା, ଆମର we can know about the even the economy of that time, right? Apart from that many other uses are there। ତମେ coin ଯୋଉ ଯୋଉ ମିଳିଛି ତମେ ସେଥିରେ extent of the empire ଜାଣି ପାରିବ। coin ଯଦି ଯୋଉ ଜାଗାରେ same similar coins ମିଳିଛି, ଆମେ କହିପାରିବା ଗୁପ୍ତା coins ଯଦି ତମର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମିଳିଛି, ଯେ ତମର ଗୁଜରାତରେ ମିଳିଛି, we can say କି ଗୁଜରାତରେ ଥିଲା, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଥିଲା ତାଙ୍କ rule, right? These coins help us in deciding the extent of the empire, they help in deciding the genealogy, right? They help in knowing the economy, କେମିତି economy ତମର ଥିଲା, strong ଥିଲା ନା ନାହିଁ, the trade and commerce ତମର କେମିତି ଥିଲା, right? So and apart from that many other, like ତମର Gupta coins, we have coins like your Veena coin, ସମୁଦ୍ର ତକ ବୀଣା ବାଲା coin ଅଛି, ସେ ବୀଣା ବଜାଉଥିଲେ, right? This shows କି ସମୁଦ୍ର ତକ ତମର କାଫି ରୁଚି ଥିଲା ମ୍ୟୁଜିକ ରେ, right? Tiger Slayer coin ମିଳିଛି, ସେଠି ଜଣା ପଡୁଛି କି ସେ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେ କବ୍ଜା କରିଥିଲେ, ମାନେ ସେଟା ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ସେ ଆନେକ୍ସ କରିଥିଲେ, right? ତ ଏଇଭଳିଆ କୋଉଠି ଅଶ୍ୱମେଧ କଏନ୍ସ ମିଳିଛି ତମର କୁମାରଗୁପ୍ତଙ୍କର, ସେ ଜଣା ପଡୁଛି କି ହି ୱାଜ ଏ ଇମ୍ପେରିଆଲିଷ୍ଟ, ସେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ,
So again, it helps us in knowing the society. সেটা আমরা সোসাইটি वगैरह রিলিজন भी জানিয়ে হেল্প হয়, রাইট? তো এটা কয়েন্স হয়ে গেল। এপিগ্রাফি তো ইউ নো অ্যাবাউট অশোকান ইনস্ক্রিপশনস, শুনিথিব অশোকান ইনস্ক্রিপশনস। উই হ্যাভ মেজর রক এডিক্ট, your minor rock edict, your pillar edict, ସେଥିରେ ଆମକୁ we have hell lot of information. It's a mini constitution, right? Ashokan rock edicts are called mini constitution. ପୁରା ସେଇ ଟାଇମରେ କଣ କଣ ଅଫିସର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟିଜ କଣ, ତମର ଇକୋନୋମି ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ କେତେ ଥିଲା, କଣ ତମର ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ, କି ତମର ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତମେ ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ କରନି, ସରି ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ଆପ୍ରୋଚ ସମସ୍ତେ ଆଡପ୍ଟ କର, ତମେ ଆଇଁଷ ଖାଅନି, ରାଇଟ୍? କିଲିଂ ଅଫ ଦ ଆନିମଲ୍ସ ୱାଜ ମାନେ ମନା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ, ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ କରନି, ଆନିମଲ୍ସ ମାରନି। ତ ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ ସେଇ ଟାଇମ ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ, ସୋସାଇଟି ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ ମିଳୁଛି ଆମକୁ, ରାଇଟ୍? ସେଇ ଟାଇମରେ 13th Rock Edict, it has a detailed account of the Kalinga war, ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ମିଳୁଛି ଇନଫର୍ମେସନ, ରାଇଟ୍? ସେଇ ଟାଇମର କଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଥିଲା, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆମକୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମିଳୁଛି, କୋଉଠି ଗୋଟେ ଖାରସ୍ତିରେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମିଳୁଛି, ରାଇଟ୍? ଖାରସ୍ତି କି ଆରାମିକ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମିଳୁଛି, ମାନେ we know that it is ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ, ରାଇଟ୍? ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟରେ ଆମର ଯେହେତୁ ଫରେନର୍ସ ମାନେ ରହୁଥିଲେ, ସେଇଠି ତମର ଖାରସ୍ତି କି ତମର ଆରାମିକ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମିଳୁଛି, କୋଉଠି ତମର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମିଳୁଛି ବ୍ରାହ୍ମୀରେ, ରାଇଟ୍? ତ again it helps us knowing the language, କଣ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଥିଲା, କଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଥିଲା, କୋଉ ଲୋକ କୋଉଠି ରହୁଥିଲେ, that helps. Again, extent of the empire, right? ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ତମର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ମିଳିଛି ସେଇଠି ସେଇଠି ତମର ବିସ୍ତାର ଥିଲା, ରାଇଟ୍? ତ ବହୁତ ସାରା ଇନଫର୍ମେସନ ଆମକୁ ଏଇ ସବୁ ଏପିଗ୍ରାଫିକାଲ ସୋର୍ସେସ ମିଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ଛାଡି କଣ କଣ ଅଛି? ପଟେରୀ ମିଳୁଛି, ରାଇଟ୍? ଆମର ନର୍ଦର୍ନ ଯୋଉ ବ୍ଲାକ୍ ପଲିଶ୍ଡ ୱେୟାର ହେଇଗଲା, ହେଲା, ଆମର ରେଡ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲାକ୍ ୱେୟାର ହେଇଗଲା, डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स रे हमें देखो डिफरेंट डिफरेंट हमें पॉटरी रे आइडेंटिफाई करू डिफरेंट एजेस को। तो दिस पॉटरी आल्सो गिव्स अस हमर से को एज रो सेरा इंफॉर्मेशन हमको मिले, राइट? बिकॉज़ हमको ना डिफरेंट आईबीसी रे हमको रेड इन ब्लैक मिले, रेड इन ब्लैक वेयर, हैला। हम जो 6th सेंचुरी बीसी रे हम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिले, राइट? देन कोड ऑचर वेयर मिले, राइट? तो डिफरेंट डिफरेंट पॉटरी को ना हम डिफरेंट डिफरेंट एज रे हमें ताको आइडेंटिफाई करू, हैला। तो एटा हम डिस्कस करिबा, और हमें पैलियोलिथिक वाला पढिबा, हमें आईबीसी पढिबा, विल डिस्कस अबाउट द पॉटरी आल्सो ड्यूरिंग दैट टाइम। हमें द आयरन एज पढिबा, विल डिस्कस अबाउट द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक अछि? तो विल डिस्कस द पॉटरी हे गला, and then your monuments jaha tomorrow remains, your palace, your fort, your mosque, temples, right? All those monuments, right? So these are your archaeological sources. We have epigraphical sources, your inscriptions, we have coins, numismatics, we have pottery, we have your monuments, right? So एटा tomorrow ताको जरी skeletons हे गला, tomorrow iron objects हे गला, like there can be many, right? But major हैला एटा। Okay, so this is about your general classification of the sources of your ancient Indian history. Any doubt in this? Any doubt in this? Sources हम literary देखले, archaeological देखले, literary we saw indigenous, foreign accounts, indigenous again religious, secular, religious Brahminical, Buddhist, Jain, secular we have your Arthashastra, Nitishar, we have Brihat Samhita, we have Aryabhattam, we have your dramas and poems, we have Sangam literature, right? Foreign accounts we have mostly Greco-Roman, Chinese, and Arab, right? Archaeological we saw here your epigraphical inscriptions, we have numismatic coins, we have pottery, we have monuments, right? So this is the thing. Now, aji hame discuss kariba literary sources. Okay, so literary sources रे हमें देखिले, हमें literary sources कौन-कौन तीनटा divide करछे? Brahminical, Buddhist, Jain.
Brahmanical रे, again, we're dividing the Brahmanical sources into two types. कौन Brahmanical sources कौन? Two types कौन हो? वेद Okay. ठीक है ब्राह्मणिकल चलो हम तो वैदिक लिटरेचर डिस्कस करेगा मोस्टली. सो ब्राह्मणिकल वी डिस्कस अबाउट वैदिक लिटरेचर ओनली. बट व्हाट आई मीन इज वैदिक लिटरेचर दीटा भागरे हमें क्लासिफाई करू. व्हाट आर दोस? वैदिक लिटरेचर in general we classify into two groups. What are those? सर गोटेरे वेद उपनिषद पर डिस्कशन हबो Very आ good. गोटेरे बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म रो टेक्स्ट गुडा. I'm Brahminical coach or Buddhist Jainism nahi. Okay, somebody told me like very good. So it is your Shruti and Smriti. ଏବେ ତ ହାଇ ଲେଭେଲ ତ ମୁଁ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡିଟେଲ ପରେ ଡିସ୍କସ କରିବା ହେଲା. ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିବା ଖାଲି, ବଟ୍ ଡିଟେଲରେ ପରେ ଆମେ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ପାର୍ଟ ଆର ଡିସ୍କସ କରିବା. ଏବେ ଖାଲି we are all analyzing it in perspective of source ହେଲା. ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଡିଟେଲ ଆମେ ସେଇଟା ଏତେ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ like that is ପରେ ବି ଆମେ ତାକୁ ଡିସ୍କସ କରିବା when we study about your Vedic literature. Okay. Shruti and Smriti. तो श्रुति माने कौन, स्मृति माने कौन? एनीबडी की अटेंड करछो? मु जो पढौथिली एंशिएंट पढैछि, की अटेंड करछो? मु एंशिएंट पढैथिली, डिस्कस करथिली, की अटेंड करछो? हाथ उठेलो, की अटेंड करछो एंशिएंट क्लासेस मोर? रेज हैंड, रेज योर हैंड्स. की अटेंड करछो एंशिएंट क्लासेस? की करना? ये सर करिछि. दी जणा बस, की करना? ओके ओके ठीक है चलो. हाँ तो कौन कहूथिली? श्रुति माने कौन? श्रुति लिटरेचर माने कौन? स्मृति माने कौन? अपर्णा, श्रुति माने कौन? सर श्रुति माने जोटा सुने की मन रखंती सेटा. लोक मानक माने लिटरेसी एते न थाए, लोक माने सुने सुने की खाली मन रखंती. जोटा जंती आग काल लोक माने वेद को सुने सुने की मन रखुतिले. ओके वेरी गुड. तो तुम श्रुति है तुम्हारा श्रुति, राइट? सुनिथिबा, हर्ड, राइट? तो श्रुति इज समथिंग व्हिच इज ट्रांसमिटेड ओरली, राइट? so it is transmitted by, it is believed कि किए ट्रांस कहिथिले याकू? गॉड डायरेक्टली भगवान कहिथिले काकू? ए बड़ बड़ ऋषि मुनि मानकू डायरेक्टली, राइट? इट इज श्रुति लिटरेचर. इट इज transmitted orally, most authentic. It is considered as the most authentic. स्मृति लिटरेचर कौन? मेमोरी, बेस्ड ऑन मेमोरी. तो श्रुति लिटरेचर इज नॉट authentic, right? Because it is based on memory. जने की ओडे ताकू कंपोज करछि. तो it is your what is prone to your किछि किछि जो adulteration, किछि किछि मिसा मिसी हे जाइथिबो हैला. जोडा श्रुति लिटरेचर डायरेक्टली भगवान तमर जदि वेदव्यास गणेश ना कहिथिले कोन सिमिति डायरेक्टली तमर भगवान कहिसंती. It is most authentic, orally transmit हुए. And your Smriti literature is out of memory. So that's why it is your prone to interpolations, extrapolations, myth बहुत सारा पड़े आसीबो, ठीक ठीक गुलिया घंटिया हे जीवो, राइट? अच्छा
ଶ୍ରୁତିରେ କଣ ଆସେ? ଶ୍ରୁତିରେ କଣ ଆସେ? ଶ୍ରୁତିରେ କଣ ଆସିବ? ଆମର ଚତୁର୍ବେଦାସ, ଚାରିଟାକ ବେଦାସ, ଦେନ୍ ସାର୍ ପୁରାଣ ଆସୋସିଏଟେଡ। ଶ୍ରୁତିରେ ପୁରାଣ କାଇଁ ଆସିବ? ଶ୍ରୁତିରେ ପୁରାଣ କାଇଁ ଆସିବ? ପୁରାଣ ସାର୍ ବେଦାଙ୍ଗ ଆଉ ଏପିକ୍ସ ବେଦ ଆସିବ କି? ନା ବେଦାଙ୍ଗ ବି ତ ଆସିବନି। ଦେଖ ଆମର ଚତୁର୍ବେଦ, ଚାରିଟାକ ବେଦ ହେଇଗଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଗଲା, ଅରଣକ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଉପନିଷଦ ହେଇଗଲା, और वेदांत, राइट? एटा सब टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर वैदिक लिटरेचर, एटा सब लास्ट एटा कंपोज हेतला वेदांत भी कहंती, राइट? टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड इट वाज कंपोज्ड, तको से वेदांत भी कहंती, उपनिषद और वेदांत। तो श्रुति लिटरेचर एवडा आसीगला, योर वेदास, ताको एसोसिएटेड ब्राह्मणस, ताको एसोसिएटेड अरण्यक्यस, ताको एसोसिएटेड उपनिषद्स। देखो वेदास मेन बहिटा, बाकी एगुड़ा सब ना सबुड़ाक ता उपरे आधारित, राइट? वेदास ऊपर ब्राह्मणस है, ब्राह्मणस कौन? योर एक्सप्लेनेशन ऑफ द वेदास, कमेंट्रीज ऑन द वेदास। तो ये वेदा को एसोसिएटेड ब्राह्मणस अछि। अरण्यक्यस कौन? अगेन द सेम वेदास ऊपर ही आइडियाज गुडा को ही से माने लाइक रिसर्च करछंती, बट जेहेतु फॉरेस्ट रे लिखा है फिलोसॉफिकल आइडियाज अछि, आको अरण्यक्यस कहउछंती। ऋषि मुनि माने फॉरेस्ट रे बसिगिरी आको कंपोज करछंती, बट अगेन दे आर योर बेस्ड ऑन वेदास, right? Similarly Upanishad, again the Vedic ideas tamara about your philosophical concepts egala, your soul, transmigration, right? Life, death, hell, heaven, right? ei सब जो ठीक है philosophical ideas, mystic ideas गुड़ा को हमें उपनिषद कहउछु, माने उपनिषद ता पर बेस्ड अछि, but all these are associated with your four Vedas only. तो एटा सब श्रुति लिटरेचर egala, clear? Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then Smriti. ସ୍ମୃତିରେ କଣ ଆସିବ? Sir, ଯୋଉଟା ଉପବେଦ, ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲ, ଉପାଙ୍ଗ, your Vedangas, your Puranas, your epics और इतिहास, प्लस ତାହା ଆସିଲା ଆମ ସ୍ମୃତି ଲିଟରେଚରରେ, ବେଦାଙ୍ଗସ୍, ପୁରାଣସ୍, ଏପିକ୍ସ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର। କିଛି ଡାଉଟ ଏଥିରେ ଆମର ଲିଟରେରୀ ସୋର୍ସେସ ର ବ୍ରାହ୍ମଣିକାଲ ପାର୍ଟ ର ଯୋଉ ଆମେ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ କଲେ, କିଛି ଡାଉଟ ଏଥିରେ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ସାର୍ ଆରଣ୍ୟକ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣାସ୍ତ୍ର ଟିକେ ଆଉ ଥରେ କହିପାରିବେ? ଏବେ डिस्कस करें ना, इंडिविजुअल डिस्कस करिया आउथरे। ए क्लासिफिकेशन इज डाउट की No, sir. हम डिस्कस करिया ଏବେ। ओके, प्रथम हमर वेदास। वेदास रो हम कहू चारटा लेयर्स। The first layer is known as Samhitas. संहिता माने कौन? संहिता माने कौन? ऋग्वेदिक संहिता,
କହୁଛୁ ଯୋଉ ଆଉ ୟଜୁର୍ବେଦିକ ସମିତ, ଅଥର୍ବେଦିକ ସମିତ, ସମିତ ମାନେ କଣ? Samhita মানে collection of your hymns, collection of mantras is called Samhita. The original text, ऋग्वेदिक जो original ମନ୍ତ୍ରଟା ଅଛି ତା collection ଆମେ କହୁଛୁ Samhita. ऋग्वेदिक Samhita ମାନେ ऋग्वेଦରେ ଯେତିକି ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ତାର collection ଆମେ କହୁଛୁ ऋग्वेदिक Samhita. Samhita ବୁଝିଲା? Samhita, Samhita is your collection of hymns or mantras. The original, this is the original, right? Next layer ଟା କଣ? ये ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍। ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ ଟା କଣ? Explanation of your this Samhita. କଥାଟା କଣ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ତମ ଯୋଉ ଓଡିଆରେ ଯୋଉ ଓଡିଆରେ ଯୋଉମାନେ ପଢିଛ ଓଡିଆ ସ୍କୁଲ କି ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉ ପୋଏମ ଗୁଡା ଥାଏ ସେଟା ପିଓର ଓଡିଆରେ ଥାଏ ସେଟା ତାପରେ ଗାଇଡ ବି ଥାଏ ରାଇଟ ଏମବିଡି ନା କଣ ଗାଇଡ ବି ଆସେ ରାଇଟ ଯୋଉମାନେ ଇଂଲିଶରେ ପଢିଛ ତମର ପୋଏମ୍ସ ଗୁଡାକ ତମ ଡାଇରେକ୍ଟ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ କୁ ପୋଏମ ଥିବ କି କାର ପୋଏମ ଥିବ ଦେନ୍ ଦେयर ୱିଲ ବି ଗାଇଡ ଆଜ ୱେଲ ତାକୁ ସେ ବୁଝେଇକି ଲେଖିଥିବ ସମରିଟା ରାଇଟ which is more understandable ତମ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୋଏମ ପଢି ବୁଝିପାରିବ ଫର ନର୍ମାଲ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ କୋଉଟା ବେଶୀ ଲେମେନ୍ ପାଇଁ କୋଉଟା ଇଜି ହବ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ପୋଏମ ଟା ପଢିବା ଇଜି ହବ ନା ସେ ଗାଇଡ ରୁ କୋଉଠୁ ପଢିଲେ ତାକୁ ଇଜି ହବ ବୁଝିବା ପାଇଁ କୋଉଟା ଇଜି ହବ କୋଉଟା ଇଜି ହବ ଗାଇଡରୁ ସାର୍ ଗାଇଡ ରୁ ଟିକେ Guide. if you are not that learned ତମର ସେମିତି ବି ପୋଏମ ଯଦି ତମର ସେମିତି ନଲେଜ ଅଛି ୟେସ୍ ଲାଇକ୍ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଢି ବୁଝିଯିବ ତ ସେତିକି ଆଇଡିଆ ନାହିଁ ଅବଭିୟସଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଇଡ ର ଟିକେ ହେଲ୍ପ ନବା ତାକି ଇଜିଲି ଆମେ ତାକୁ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଦେଇଥିବ ବୁଝେଇ ଲେଖିଥିବ ଡିଟେଲ ଲେଖିଥିବ ତ ବୁଝି ହବ କରେକ୍ଟ ତ same thing brahmanasରେ there this is your it has all the commentaries each and every the is samhita original hymns ର ସେ ମନ୍ତ୍ରର ମିନିଂ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିକିରି and then it has some examples some stories as well legends ଆମେ କହୁଛୁ stories ଅଛି ତାକୁ ଭଲସେ explain କରିବା ପାଇଁ okay so these are your brahmanas then Aranakyas again Aranakyas are your forest books ହେଲା तो ये कौन गला again ये ब्राह्मण से जहाँ लिखा ହେଇଛି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିକି ସେ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡାକ ଟିକେ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଆଇଡିଆ ସେଥିରେ ଅଛି ଟିକେ ମିଷ୍ଟିକ ଆଇଡିଆସ ୟର ଫିଲୋସଫିକାଲ କନସେପ୍ଟ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆକୁ ଅରଣ୍ୟକେଶ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏଟା ଫରେଷ୍ଟରେ କମ୍ପୋଜ ହେଇଛି ରାଇଟ ବିକଜ ଫରେଷ୍ଟ ଇଜ ଦ ପ୍ଲେସ ୱେର ୟୁ ୱିଲ ଫାଇଣ୍ଡ ୟର ସୋଲେସ ତମ ସେଇଠି ଶାନ୍ତ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ମିଳିବ ସେଇଭଳିଆ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ତମେ ଟିକେ ବେଶୀ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଯାଇକି ତମେ ଆନାଲିସିସ କରିପାରିବ ରାଇଟ ସେଥିପାଇଁ ଋଷି ମୁନି ମାନେ ଯାଇକିରି ଏଇ ଯୋଉ ବେଦର ଯାହା ବି ସମିତ ଯାହା ବି ଥିଲା ତାକୁ ସେଇଠି ଯାଇକି ତାର ଭିତର ଡିଟେଲ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଥିଲେ ରାଇଟ ତ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଅରଣ୍ୟକ୍ୟସ ଫରେଷ୍ଟ ବୁକ୍ସ ରାଇଟ and then the last layer ହେଲା Upanishads. Upanishads are the most easy to understand for a layman it has all ପ୍ରଥମ ତା content କଣ it has all the philosophical ideas transmigration of soul hell heaven right atman brahman it's so different like philosophical mystic concepts but they are the most easy to understand can you tell me why they are the most easy to understand why they're the most easy to understand? 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 Why they're the most easy to understand?
ଆରେ ତମେ ଦେଖିଛ ହଁ କୁହ କୁହ। So because of self-realization, ସାର୍ ନା ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା କହୁଛି ଆଉଥରେ ଟିକେ କହୁଛି କହିବେ। ମୁଁ ରିଜନ ଟା କହୁଛି। ତମେ କେବେ ଦେଖିଛ ଗୋଟେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ତମେ କିଣିଥାଅ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଆଇଟମ? ମୁଁ କହୁଥିଲି ଉପନିଷଦ ଟା ଆମେ କହୁଛୁ ସବୁଠୁ ଇଜି ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ୱାଇ? they are the most popular and easy to understand compared to your Samhita, your Brahmana and Arnakyas. Upanishads are the most easy to understand relatively and are very popular like ସାର୍ ସେଟା compared to ଲୋକାଲ others. କାହିଁକି? ମାନେ ସବୁ ସଂସ୍କୃତ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତମେ କୋଉ ଜିନିଷ କେବେ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଆଇଟମ କେବେ କିଣିଛ ତମେ ଦେଖିଛ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଆଇଟମ ହଉ କି ତମେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆମାଜନ ଯେତେବେଳେ କିଣ ଗୋଟେ ତଳେ ଗୋଟେ FAQ ଲେଖା ହେଇଥିବ you have seen that frequently asked questions. Can this be used with this phone? Is it compatible with a type C charger? Is it compatible with this? These are questions ଲେଖା ହେଇଥିବ। You have seen that? Yes sir. ଦେଖିଛ? Yes sir. ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିଲି ତମର ଯୋଉ ବେଦର 4ଟା ଲେୟାର ଅଛି। The first layer is your original text ଯୋଉଟା ଆମେ ସମିତ କହୁଛୁ the original text ଟା। Your second layer is your brahmanas ତାର explanation ଟା commentaries on the Vedas, right? The original text ଯୋଉ ସମିତର ଗାଇଡ ହେଇଗଲା। ଅରଣ୍ୟକେଶ କଣ ହେଇଗଲା ଏଗେନ୍ ତାକୁ ଟିକେ ଆହୁରି ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡାକ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ, right? But mostly these explanations are related to your rahasyas, right? All your philosophical ideas little bit, right? Mystic ideas, philosophical ideas. तो ये लिखी था तुम्हारा मुझे कौची कीवर्ड mysticism, right? Aranakyas are related to mysticism, rahasya. Then Upanishad. Upanishad में कौन the most easy to understand. कहीं कौची the Upanishads they are in question and answer form, dialogue form. ଗୋଟେ question ପଚରା ହେଇଛି, right? କେମିତି ତମ ଗୋଟେ like what is ଯୋଉ ଗୋଟେ body ଅଛି ଆଉ ଯୋଉ transmigration soul ହେଇଗଲା ଗୋଟେ body atman brahman, is a body a reality? I mean the physical form, is it a reality, right? So this world, physical world, is it a reality? There question पचरा is the explanation दिया है answer. The question answer form है, right? It is easy to understand. एटा लोगों को interest भी capture करे, right? Then you read something and then you summarize in your mind, you conclude something, like tedious process, right? जोड़े कि तुम question answer form में देंगे तो मुझसे कुछ question पचाएंगे कि आत्मन ब्रह्मन कौन, तापर से explain करची ब्रह्मन है ला गोटे supreme गोटे reality and atman are the individual. So finally तो बोले like after death this atman they merge into the brahman jaha bhi whatever concept, then there are a lot of other concepts with this idea, right? A upanishadic idea re, we have a lot of concepts, your advaita dvaita, right? बहुत सारे concept अच्छी. So what I mean is ये जो क्वेश्चन आंसर फॉर्म रे अच्छी एटा ना लोगों को क्यूरियोसिटी बढ़ाए, right? लोगों को इंटरेस्ट जगाए, easy to understand, so that's why we are calling it is easy to understand and it became popular. Okay, तो ये हमरा उपनिषद ହେଇଗଲା। तो वेदास ए चारटा अगर हम टिके टिके डाकी दउची टिके टिके लिखि दियो, दी धारी लिखि दियो, बेसी लिखा दरकार नहीं। एटा बुझियला about this 4 parts of the Vedas, the 4 parts very important, मन रखियो 4 parts or 4 layers of the Vedas ହେଲା। जहाँ ଆମେ ପଢୁଛୁ जो your Vedas, Brahmanas, Aranakyas, Upanishads, they are not separate, they are all part of the single thing, your Vedas ର ହିଁ layers ଟା, right? ଏଟା ମନେ ରଖିବ। Now coming to individual Vedas, individual ଜିନିଷ ଆମକୁ ଆସିବା। Coming to your Samhita, right? Samhita ମାନେ କଣ ମୁଁ କହିଲି ତମକୁ first is Samhita ମାନେ କଣ? It is your collection of hymns or hymns, mantras, collection of mantras. collection of hymns, right?
हाँ को कहला हाँ टेल मी कटुची वॉइस कटला कि मोर वॉइस कटला कौन पचार कि ମୋ ଭଏସ କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି ନା କଟିଗଲା କଣ ହେଲା No, sir. You can ମୋ carry on. କ୍ଲିୟର ଅଛି। ଆରେ ଭଏସ କଟିଗଲା କି ମୋର କ୍ଲିୟର ନୋ ସାର୍ Clear, କଣ clear. ପଚାରୁଥିଲ ରୋଜାଲିନ କଣ ପଚାରୁଥିଲ नहीं sir, କିଛି ବି ପଚାରେନି। ରୋଜାଲିନ କଣ ପଚାରୁଥିଲ No sir, କିଛି ବି ପଚାରେନି ଆପଣ କ୍ଲାସ କରନ୍ତୁ। କଣ ହେଲା ଶୁଣା ହଉନି ମତେ କ୍ଲିୟରଲି ଆରେ ମୋର କଣ ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା କଣ ମତେ କାର ଆୱାଜ କ୍ଲିୟର ଶୁଣା ହଉନି ଆଚ୍ଛା ମୋ ଆୱାଜ ସମସ୍ତେ ଶୁଣା ହଉଛି ତ ୟେସ୍ Yes, ସାର୍ sir. ଆପଣଙ୍କ ଆଚ୍ଛା ଆଗକୁ ବଢିଆ ପରେ ଏଣ୍ଡ ରେ ପଚାରିଦବ କଣ ପଚାରୁଛୁ ହେଲା ଚलो ସମିତା ପ୍ରଥମ ନୋଟ କରିଦିଅ ସମିତା କଣ ସମିତା ହେଲା କଲେକ୍ସନ ଅଫ ହିମ୍ସ ରାଇଟ वी हैव ऋग्वेदिक संहिता वी हैव सामवेदिक संहिता वी हैव यजुर्वेदिक संहिता वी हैव अथर्ववेदिक संहिता चारटा वेदार संहिता ଅଛି संहिता आर नथिंग बट कलेक्शन ऑफ योर ओरिजिनल हिम्स और ओरिजिनल mantras अच्छा ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଚାରଟା ବେଦାସ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରୁଥିଲୁ ଟିକେ ହାଇ ଲେଭେଲ ଖାଲି ଯଦି କହିଦେବି ऋग्वेदରେ କଣ ଅଛି व्हाट इज देयर इन ऋग्वेदा ऋग्वेदରେ we have 1028 hymns or mantras right it is divided into 10 books or mandalas right it is believed that first and the 10th are the latest ସବୁଠୁ 1 ଆଉ 10 ନମ୍ବର ଟା ସବୁଠୁ ଏଇଟା latest ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ରେ କମ୍ପୋଜ କରାଯାଇଛି ଠିକ ଅଛି and remember Rigvedic जो ऋग्वेद टा it is the most important source of your religious जो हमारे कौचु में source as a source of history Rigveda is the most important source of history compared to other Vedas okay तो ऋग्वेद ହେଇଗଲା ऋग्वेद कौन ଅଛି 1028 hymns ଅଛି in praise of the Rigvedic gods right ତମ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇଗଲା ବାୟୁ ହେଇଗଲା ଅଗ୍ନି ହେଇଗଲା ବରୁଣ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ସବୁ praises ରେ different mantras ଅଛି right the 1028 hymns in praise of the Rigvedic gods it is divided into 10 mandalas or 10 books right 1 and 10 the first and the 10th book are the latest next samaveda କଣ nothing but your Rigvedic sloko hymns in melodical form in the form of music our Rigvedic जो hymns ଥିଲା ସେ hymns in melodical form ତାକୁ ଗାଇକିରି जो କରାହେଇଛି compose କରାହେଇଛି in the form of music that is your samaveda right तो आर से କିଛି ଏତେ importance ନାହିଁ the least important is samaveda right yajurveda yajurveda କଣ ଅଛି it has all the rituals the କଣ ହେଲା your rituals जो ଆମେ ऋग्वेदରେ जो କହିଲୁ ଆମେ जो ମନ୍ତ୍ର ପଢିବା ହିମ୍ସ ଗୁଡା ଅଛି जो ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ जो ମନ୍ତ୍ରଟା ଅଛି ତାର ଉପାୟଟା କଣ what is the process of doing that ଆମେ जो ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛୁ what is the process first ତମେ ଏମିତି ଗଣେଶକୁ ତମେ ଡାକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ପୂଜା କରିବ ପୂଜା କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ବିସର୍ଜନ କରିବ that process the rituals that procedure the rituals and procedure is there in Yajurveda then अथर्ववेद अथर्ववेद ହେଲା ତମର it has mostly your magic spells black magic and all the magic spells ଅଛି and treatment of ailments treatment of diseases and this अथर्ववेद it is believed कि ये ତମର आर्यंस ମାନଙ୍କ କାମ ନାହିଁ right
it is believed कि तमर first तीनटा whether Aryans माने करचंदी, but the other Veda is not the work of your Aryans. It is believed like that by historians. Okay, this is about your all the 4 Vedic Samhitas, right? Rig Veda रे हमर original हमर mantra अछि in praise of the Rigvedic gods. Our Samaveda re the Rigvedic mantras, hymns in the form of music is Samaveda. Atharva Veda re amara achi all the procedure, sorry, their magic spells hegala and the treatment of various ailments hegala. Yajur Veda re we have the procedure or the rituals, right? जो भी हमें ऋग वेद रे हमें जो जहाँ भी हमें मंत्रटा पढ़ुचे ता procedure टा कौन, ता ritual टा कौन, so that is there in your Yajur Veda. So this is about your Samhitas. Next ହେଲା ଆମର Brahmanas. ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟା କଣ ଅଛି? Commentaries on Vedas. ଯେଟା ତମକୁ କହିଲି କି ଆମର original poem ଟା ପଢିବାକୁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ. That's why we go for guides. Similarly, Brahmanas are the guides, MBD guide ଭଳିଆ ତମର ବେଦର. Right? ଏଥିରେ ତମର ସବୁ commentaries ଲେଖା ହେଇଛି. The ବେଦର ସବୁ ଶ୍ଲୋକର explanation ଲେଖା ହେଇଛି detailed with examples, with different stories. That is your Brahmanas. Right? For example, we have your Sattapatha Brahmana, very famous Sattapatha Brahmana. Right? Sattapatha Brahmana is a tamara Yajur Veda tamara one of the Brahmana. Right? Each Brahmana is related to a Veda. Each Brahmana is related to a Vedic Samhita. A tar explanation. Sattapatha Brahmana like Yajur Veda. Right? Simiti, we have your Aitriya Brahmana. We have your Kausteki Brahmana. Right? Different Brahmanas are there. Right? So there are Brahmanas. Then Aranakyas. Aranakyas are nothing but forest books. कौन कहली तमरो? Again, it is जो तमरो ऋषि माने थिले ऋषि एका सब से माने तमरो वेदार सब जो तमरो वैदिक थिला this Vedic literature ताको नेकी एनालिसिस करथिले ता रिसर्च करथिले R&D करिया कोड जतला दरकार थला एकांत तो से एकांत मिलुतला फॉरेस्ट रे जंगल बंगल जाई कि तापर R&D करथिले राइट तो सेइटू से माने डिफरेंट आइडियाज उडा आनथिले मोस्टली डील्स विथ मिस्टिसिज्म रहस्य different truths about the world rahasya mysticism तो कैसे गला again these are explanation on the Vedas only. Then the last is Upanishads. Upanishad माने हला to sit near someone जणा पाख गुरु पाखरे बसी कि तमे तळे बसी कि like you take knowledge. That is Upanishads. Upanishads are in Q&A, question and answer form, right? जो तो वेदार सब easy to understand, सब easy to understand Upanishads. They deal with philosophical ideas, Atman, Brahman, transmigration of soul, philosophical ideas, right? Atman, Brahman, transmigration of soul. They are easy to understand, right? And very popular. They are in question and answer form. 108টা উপনিষদ আছে আমার, right? Clear? Are you clear about the your Veda hegala and the chapter? Our like related তিনটা আমার যা লিটারেচার আছে Vedic literature, whatever comes under your Shruti, clear না নাই? सर Sir, ଆମର Clear ବେଦ ପୁରା? 4ଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ଆରଣ୍ୟ ତ କେତେଟା ଅଛି ମାନେ ଇଚ୍ ବେଦର କେତେଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ କେତେଟା ଆରଣ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ସ୍ପେସିଫାଇ ଅଛି କି? ବହୁତ ସାରା ଅଛି ତମର
ବହୁତ ସାରା ତମ ଅଥର୍ଵବେଦର ସତପାଠ ବ୍ରାହ୍ମଣଟା ଯେମିତି ତମର ହେଇଗଲା ତମର यजुर्वेदରେ। यजुर्वेदର ଆମର ଆମର ଯୋଉ ଐତିର ବ୍ରାହ୍ମଣଟା ହେଲା ଅଥର୍ଵବେଦର, right? So we have a lot, right? Lot of brahmanas are there. So କିଛି exact number କିଛି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ. There are a lot of brahmanas explanation on these Vedas. ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ Okay. ବ୍ରାହ୍ମଣ The most important thing what I want you to know. କଣ କହିଲ? ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କସ୍ତକି କହିଲି, ଐତିର୍ୟ ଅଛି, ତୈତ୍ତିର୍ୟ ଅଛି, କୌସ୍ତକି ଅଛି, ସତପାଠ ଅଛି। ଡିଟେଲ ସବୁଗୁଡା ମନେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସତପାଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଐତିର୍ୟ ତୈତ୍ତିର୍ୟ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କୌସ୍ତକି ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ରାଇଟ୍? ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପଢିଲା ବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଥିବି, ଡିସକସ କରିଥିବି ମୁଁ, ବଟ୍ ଆମେ ମେନ୍ସ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ରେ ଆମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବାନି, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ରଖିବା, ରାଇଟ୍? will not go to detailed fact जोड़ा prelims point of view में जीवानी, right? A more important concept what I want you to understand is जोड़ा कि हमें GS रहते ध्यान दो नु कि देखो नु actually ये सब जो literature वैदिक literature link टा कौन आमे पढ़ी दो GS रे कि चारटा वेद अच्छी तमरो ब्राह्मण अच्छी अरण्यक अच्छी उपनिषद अच्छी, but we read them separately, we never combine them. ଆମେ ପଢିଲା ବେଳେ କମ୍ବାଇନ କରୁନୁ କି ସେ କନଫ୍ୟୁଜନ କୁ ଯାଉନୁ, ମୋଷ୍ଟଲି ଆମେ ଏତିକି ଜାଣି ଦଉ କି ହଁ ଏଇଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏଇଟା ତାର ଏଇଟା ହେଲା ତମର ବେଦ, ଏଇଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାର ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ଅଛି, ଏଇଟା ଅରଣ୍ୟକ ଫରେଷ୍ଟ ବୁକ୍, ସେଇଟା ହେଲା ଉପନିଷଦ ହେଲା, we treat them differently, but ଏବେ as a history student when we study we need to know this how they related, right? Actually ଗୋଟେ it's like original poem ଟା ଅଛି, ତାର ଗାଇड ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ଗାଇड, लास्ट रे ହେଲା ଗୋଟେ क्वेश्चन आंसर ଦେଇ ଦେଇଛି, ସେ କେତେଟା क्वेश्चन ହେଇ परिबो ତମକୁ ସେ पोएम रे एई क्वेश्चन तार आंसर एटा which is the most simple, right? ताकू पढले तम सब बढ़िया मार्क परीक्षा रखले कोडा पढिबो माने रख परिबो, पोएम पढिबो तो अध्ययन से परीक्षा रे भसे लिख परिबोनी, गाइड पढले चलो ठीक बेटर तम निजे बनै सुनी परीक्षा लिखिबो, किंतु भाबो तम जेतेटा पॉसिबल क्वेश्चन अछि से पोएम रे सबुडा क्वेश्चन पचातला आंसर दे देला, तम बेटर प्रिपरेशन कोथरा हबो, क्वेश्चन ସେଇ आंसर क्वेश्चन आंसर कले हबो, बिकॉज यू विल गेट तमको ए मुंडो खटिया दरकार नै, यू विल गेट क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली, एठी पोएट कोन कहिसंती, एठी पोएट कोन डिस्क्राइब करछंती, काई कंपैरिजन करछंती पोएम पोएट एटा ता आंसर लिखा हिथिबो, व्हेन यू स्टडी दैट यू विल बेटर अंडरस्टैंड द पोएम, ता परे तमे पढी सरला परे से Q&A इफ यू गो बैक टू द पोएम तमे रियली से पोएम एन्जॉय कर परिबो, लाइन बाय लाइन बुझ परिबो से पोएम, एठी भी इंटेंशन किछि सीमित ହେଲା। तो जो वेदा एटा चारटा पार्ट तमरो जो ओरिजिनल है संहिता, तापर ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, सो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस, ओके? वन मोर important फंडा, वेदा से रिलेटेड हैला शाखास, शाखास माने कोन कहलो, ये रिविजन्स, रिविजन्स और रिसेंशन भी कहते रिविजन्स, हैला माने तम गोटे ऋग्वेदा एमिने तार गोटे एक्सप्लेनेशन थिबो, देयर विल बी मल्टीपल your revisions, like ऋग्वेदा रे गोटे there is a revision called सकाळ revision, like सकाळ शाखा, हैला तमरो यजुर्वेद रे there is something called your शुक्ल and शुक्ल शाखा and कृष्णा शाखा, now এই শাখাসটা কোন কইলো রিভিজনস, তো তোমার গোটে মোর অফ রিভিজনস এলা রিসেনশন কোনতি, রিভিजन एक्चुअल वर्ड हबनी रिसेंशन, रिसेंशन মানে इंटरप्रिटेशन, तमर गोटे गोटे ऋग्वेद ना तो अलगा अलगा तमर जो डिफरेंट जो ऋषि मुनि माने डिफरेंट इंटरप्रिटेशन शाखा एमती रखिछंती, there is something shukla shakha, there is something called
your Shukla Krishna Sakha, your Sakala Sakha, right? Joguna, the problem with this is because of these sakhas, it is not easy to use Vedas as a source of history. Not easy to use Vedas as a source of history because of these sakas. It is बहुत सारा तुम्हें interpretations अच्छी बहुत सारा recensions अच्छी Vedas रा, right? Because of these different varied interpretations, it is difficult to use Vedas as a source of history, right? So probably if there was only one and only one recension गोटे ही तुम्हारा version था Veda रा, probably it would have been easier to use them as source of history. But then Dosta interpretation I've seen every interpretation the characters change, the story change, right? Now that is not difficult to conclude something. Okay, এটা একটা নোট করতে হবে সাকাস কনসেপ্টটা ওটা নোট করতে হবে তলে হাইলাইট করি গিয়ে গুড সেকেন্ড না ओके बुझीगला सबुड़ाक एबे तो जहाँ पढ़ले सब बुझीगला Yes, sir. क्लियर Yes, sir. अच्छा ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ୟୁପିଏସସି ଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଥିଲା can we use Shruti literature as a source of ancient Indian history? Can we use Shruti literature as a source of ancient Indian history? एरा क्वेश्चन पड़थिला कौन लिखी हो एथरे right tell me the answer can we use it or not No, sir. No, sir. यूज करी होबनी No, sir. काई करी होबनी Because Use of for different difficult reasons, sir. factors, sir. काई करी होबनी यूज Sir, because of different Sir, reasons, sir. Mahabharata and Ramayana comes under Smriti literature. सुना होनी Sir, Ramayana and Mahabharata ସେଟା ତ ସ୍ମୃତି ଲିଟରେଚର ରେ ଆସୁଛି ନା ତ ସେଟା ତ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ହେଲା ना मुझे श्रुति श्रुति लिटरेचर को कहेंगे हमें वो कुछ can we use what is the answer can we use so all of you are saying no we cannot use so why we cannot use tell me some reasons कहीं तो लागू जी why we cannot use Sir, because of different reasons, sir. अरे अच्छा तुम समस्त को माने एबे जहाँ जे कहले सुना होचे कहीं मते क्लियर सुना होनी मते वॉइस ब्रेक होची Sir, तुम clear सुना सुना होची जाउनी. एबे जी जहाँ कहले Yes, sir. okay very good right एबे गोटे पॉइंट आमे कहले different recensions right RECENSION different recensions right different sakas recension point is not easy to interpret right गोटे भी हमें डिस्कस करले गोटे पॉइंट apart from that any other point you can think of तो गोटे तो हमें पॉइंट लिखी देले the different sakas or recensions out point mostly religious secular nahi right mostly the Sukti literature the religious literature तो आंकर मैंने कौन कौन historical importance टा कम mostly religious literature right
ଆଉ କଣ? नो chronology, ଏଥିରେ କିଛି chronology ଲେଖା ହଉଛି? କିଛି chronology ଲେଖା ହଉନି। Suti literature you have all these your hints, explanation. There's no chronology. अरे history ର most important aspect କଣ? History ର most important aspect କଣ? Chronology. History ମାନେ କଣ? Recording the events in a chronological manner. Recording of important events in a chronological manner is known as history. जोटे chronology ନାହିଁ ମାନେ ଆମେ first challenge ହେଇଗଲା ଏଟା historical source ଉପରେ। Okay, गुरुत्व ହେଇଗଲା, different shakas ହେଇଗଲା, most religious literature ହେଇଗଲା, no chronology ହେଇଗଲା. One more thing, all these are mostly Brahmanical traditions, based on Brahmanical traditions. କହିବା କଥା କଣ? ये common ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, right? It doesn't deal with the popular history. Popular ମାନେ କଣ? Common ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉଟା popular ମାନେ it deals with your common ଲୋକ. So it doesn't deal with popular history. Why it doesn't deal with popular history? ଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାନେ ବର୍ଗର ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋଷ୍ଟଲି ଦିସ୍ ଇଜ କମ୍ପୋଜ ବାଇ ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ସ। ତ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା କରି ସେ ଲେଖିବେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ୟାଟର୍ନସ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ, ତାଙ୍କର କଣ ଦରକାର କମନ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ। ତ biased, this format is biased, composed by a particular section of the people, right? The language that be difficult to understand, right? So the language is difficult to understand. ଆଉ କଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଆକୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଅଲରେଡି ଲାଷ୍ଟ ଥରେ ପଢିଲା ବେଳେ କହୁଥିଲି କି ତମକୁ any evidence we are getting, we should correlate it with other contemporary sources, right? ଖାଲି literary ଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗରେ ବଢି ପାରିବା ନାହିଁ, right? To prove that literary ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି କି ତମର ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତା ଏଇଭଳିଆ ତମର ଗ୍ରେଟ୍ ତମର ଇଏ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ତମର ହରିସେନା ଏଇ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଏହା କରିଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଆମେ ଏକମାତ୍ର ମାନିକିରି ମାନେ ଚାଲିବାଟା କଷ୍ଟ, right? When we get evidence with some numismatic source or some other sources, some other inscriptions, now ସେଇ ଜିନିଷ ପରେ ନା ସେଟା ଟିକେ ପ୍ରୁଫ୍ ହେଇଯାଏ, ତାର ଯୋଉ ଅଥେଣ୍ଟିସିଟି ଟା ବଢିଯାଏ। So it's always important that when you have one source, you don't take it by face value, ତାକୁ directly ନବ ନାହିଁ, right? When you correlate same ଜିନିଷଟାକୁ ଯେତେବେଳେ you get through different sources, now you are sure ଗୋଟେ ନାହିଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରୁ same ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ତା ମାନେ there is some authenticity, right? ତ ସେଇ ଜିନିଷରେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ନା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ sources ହେଇଗଲା ଆମର ଶ୍ରୁତି literature, now it is difficult to correlate it with your other archaeological sources. And correlation is difficult ହେଇଯାଉଛି, correlation with your archaeological sources are difficult, right? So these are your various reasons, like we can say कि तमरा श्रुति लिटरेचर को हमें यूज कर परिबा नहीं, तो हमें कहबानी yes these are the problems, limitations, but still we can use, right? But it's not तुमको it has to be what you call supported with some other archaeological sources, not archaeological sources, any other sources, right? So we can ame in short koi pariba ara structure ta kon rahibo, question ro answer ro structure ta kon rahibo, can we use the first thing we have to introduction to likhiya padibo, explain what is Shruti literature. Shruti literature kon? Shruti literature la originally orally tamar mane pass kara jaichi by from god to the saints, most authentic कौन कौन श्रुति लिटरेचर अंडर आସୁଛି, your Vedas, Samhita,
Brahmana, Aranakya, Upanishad, everything you write. Introduction re, right? And then कौन तारा advantage once you write introduction we have to write advantages of literature. कौन information मिलुची इथरे we get to know about your political life, your religious life. Religious life obviously बहुत basic information मिलुची. Your social life, right? About your economy, right? About your geographical knowledge, because ये जो ऋग्वेदिक लिटरेचर में बहुत ज्यादा जगह ना लिखा है समुद्र नदी ये बहुत ज्यादा लिखा है तो we get to know about geographical life. We come to know कि ऋग्वेदिक आर्यंस कोड रहउथिले. ऋग्वेदिक आर्यंस तमरा नॉर्थ वेस्ट पार्ट रहउथिले. Like later Vedic Aryans they shifted to your गंगा हमारा जो डेल्टा रे शिफ्ट कले, right? So that geographical knowledge we are getting, political, religious, social, economy, तो बहुत सारे advantage देगा तारा. So what information we get from this Shruti literature? These are things. प्रथम introduction you define what is Shruti literature, tell the advantages, now then you tell the limitations. Limitation हम discuss कर ले. These are the limitations. After the limitations, conclusion you have to write the answer. We cannot like use the Shruti literature directly as a source of history, but it can be because of the above limitations, we cannot directly use Shruti literature as a source of answer in history, but it can be used as a source of answer in history by correlating it with other sources, right? Because of the above limitations, we cannot use Shruti literature as a source of we cannot directly use Shruti literature as a source of answer in history, but or however we can use it as a source of history by correlating it with other sources. लिख लो समझते समझ लिख लो Yes, sir. समझ लिख लो Yes, sir. अरे हो ना नहीं को Yes, sir. Sir, yes, sir. okay so next class में हमें डिस्कस करिबा about your Smith literature, right? We'll see epics as a source of history. इतिहास को हम डायरेक्टली यूज कर पारे रामायण महाभारत का सोर्स ऑफ हिस्ट्री यूज कर पारे या नहीं पुराण को एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री यूज कर पारे या नहीं राइट धर्मशास्त्र को सोर्स ऑफ हिस्ट्री यूज कर पारे या नहीं राइट तो सब डिटेल देखिबा क्वेश्चंस ऑलरेडी पचारची ए लाइन रे राइट ओपीएससी रे मते पुराण पचारची मोर मन पड़ने पुराण पचारची कि एपिक्स पचारची मोर मन पड़ने बट यूपीएससी रे पुराण पचारची एपिक्स सब पचारची ऑलरेडी right because now the question is I'm expecting कि next year question dynamic हबो UPSC रे छापिबो so we have to solve the previous year UPSC questions as well so as and when we study हमें UPSC रे question गोटा indirect question डागा हमें try करिया solve करियो class रे right so that direct question तो हमें कर ही दबा कि tension नहीं indirect question हमें try करिया class रे solve करिया पे right तो एटा note कर दबो right आ गोटे तो फर्स्ट क्लास रे गोटे कहिथिली कि तुम क्वेश्चन पढ़ला कि इंडियंस करो देयर इज नो सेंस ऑफ हिस्ट्री राइट सो सेटा आई थिंक आई टोल्ड यू द आंसर अबाउट रोमिला थापर कोन कहिथिले राइट सो सेटे भी तुम एई भलिया यू फर्स्ट राइट इंट्रोडक्शन राइट एंड देन यू गिव द लिमिटेशंस जोना हमें डिस्कस करथिलु कोन प्रॉब्लम्स अछि बट डिस्पाइट दैट प्रॉब्लम्स हमें एंड रे लिखिबा रोमिला थापर को ओपिनियन थिला दैट विल राइट कि हम इंडियंस मनकर सेंस ऑफ हिस्ट्री बिल्कुल नहीं हम कहि परिबानी काई एग्जांपल हम एग्जांपल दबा हमर जो हाथी को इंस्क्रिप्शन रो हम एग्जांपल दबा हमर इतिहास रो हम एग्जांपल दबा हम पुराण रो
right? We get a lot of information about the Gupta age from the Vayu Purana, right? So from the Purana ame januchu, itihas ru januchu, Buddhist boy ru januchu ame Mahajanapad bisare, right? Buddhist work ହେଇଗଲା ଆମର Chinese work जो ଆମର upangas ଅଛି ତାର ସେଥିରୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡୁଛି ଆମକୁ, right? So that will conclude कि रोमिला थापा କହିଥିଲେ ours is embedded history, ଆମର history with myth mix ହେଇକି ଅଛି, ତ ଆମେ ତାକୁ ଅଲଗା କରିବାର ଅଛି, right? ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ UPSC ର question, previous year question ଟା कि according to the historians, imperial historians, कि the Indians they don't have a source of history, right? So that you have to write. ठीक ଅଛି, so this is it. ଆମେ ଦେଖିବା next class, ଆମେ କାଲି କରିବା next class, Sunday କରିବାନି, କାଲି ଗୋଟେ class କରିବା. So we'll have ଏବେ ଆମେ try କରିବା ସପ୍ତାହକୁ 2ଟା class try କରିବା, ଲगे ମୁଁ training ରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୋ training February 18 ଯାଏଁ ଚାଲିବ, okay? So ଆମେ ଗୋଟେ 2ଟା class weekly କରିବା ଏବେ, then February mid ପରେ we'll increase the speed, we'll have like 4 classes. ଠିକ ଅଛି, अच्छा ଯୋଉମାନେ ସବୁ admission କରିନ, hold on for some time, ଟିକେ କିଛି doubt ଅଛି ମୋର ଟିକେ, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ହରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତମକୁ, ଯୋଉମାନେ admission କରିଛ ଟେନସନ ନିଅନି, we'll see କଣ କିଛି ମୋର ଟିକେ personal ଟିକେ concerns ଅଛି କିଛି, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଟିକେ ତମମାନଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ କହୁଛି, ଏବେ admission ନେଇ ନଥାଅ, ଯୋଉମାନେ ନେଇଛ ଏତେ ଟେନସନ ନିଅନି, we'll see କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ, बट ଅନ୍ୟମାନେ ଏବେ ଆରାମସେ ବିନ୍ଦାସ କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡ କର, କିଛି ଏବେ କିଛି ପେମେଣ୍ଟ ଏବେ କିଛି ଗ୍ରୁପ ହବନି, କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡ କର, we'll see, right? I will tell you in some time କି କଣ କରାହବ, okay? So thank you all, good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Good night, sir.